Nadiskubrihan na nako ang the end sa katol sa sakit nga tutunlan. Sulmiox throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit og katol nga tutunlan, tangtang pa gyud ang mga viruses o bakterya nga mo'y hinungdan ini. Maong end gyud ang katol o sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox throat spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray, kaduha hangtod ka 4 ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod 3 ka oras ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorhexidine digluconate is the generic name of Sulmiox throat spray. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag easy maging best me stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Na mga nurse, teacher, journalist o pro volleyball player pa. Dagan pud sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha. Kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mupili sa oras depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo permente ang imong mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nagaisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply. Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Centrum Advance, alagang di magkukulang. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Mga kasama, sa inadlaw-adlaw nato nga pakigbatok sa kinabuhi, daghan ang kinahanglang buhaton maong dapat kugi lang. Ingon anit ang mga Cebuanos, dili pwedeng madisturbo sa bisan unsa sakit, sama na lang sa hasol nga ubo, kanang non-stop nga dry nga ubo, ug dunay kauban nga pangatol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip. Kung ubong makulit, ang gamit nako Tosilan 40 dayon, mutabang sa pahunong sa katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip ug sa dry non-stop nga ubo, aron padayon ang programa og serbisyo. Speed of relief may vary. Kaysa Tosilan 40, dali ra kong makabalik sa ako mga gimbuhaton. Dili na basta-basta nga makadisturbo ang ubo. Basta Tosilan 40, kampante ko tungod kay ginama kini sa Unilab quality. Mga kasama, kung dunay ubong makulit, just stop it. Tosilan 40 dayon. Dextromethorphan HBr plus phenylpropanolamin HCl plus paracetamol is the generic name of Tosilan 40. If symptoms persist, consult your doctor. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With alpha, beta, gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, so coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako believe. I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Be extraordinary with MX3. Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas. Maong importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat didto ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1,000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga deficiencies dala sa Panginoon. Kauban ang proper diet o exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime. Your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. This time check is brought to you by North Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with North Sinigang Mix. This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. This newscast is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo? Dreams and goals rin gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa gyud ka. Bisag ayuhon nimo plano, lisod gyud na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man unta kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang gyud ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z+ na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.